بڑھتا ہے کہ باہروں کوئی پبلک آئے یا نہ آئے، مگر تواڈی اس ہر روز دی کانفرنس دا اثر یہ ہوئے کہ مہدی پور شریف دی عوام ہی جڑی ہے وہ پیر رکھن جگہ نہ، اس قدر پیغام جائے، اس قدر لوگوں کو شعور آئے کہ فکر امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیجیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے ولیاں دی شان جڑی ہے، آپ سارے اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرنا، اللہ دے ولیاں دے خادم، اللہ دے ولیاں دے نوکر اور انہاں دے مشن دے اوتے پہرا دین والے، اور اگر اسی پہرا دین والے بن گئے جو مشن سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا، تے پھر ساڈے اوتے ساڈے واسطے ساریاں سنتے ہی کہہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے اللہ دے ولیاں دی شان کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ سی، بڑا ظالم سی اور خدائی دعویٰ کرتا سی کہ رب ہون دا دعویٰ کرتا، لوگوں نے انہیں اکٹھا کیتا تے لوگوں نے سوال کیتا کہ اے بادشاہ اسی ایک شرط تے تینوں رب بننا گے، جبکہ اے شرط بھی ناجائز ہے۔ کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ میں تینوں اللہ کا ولی تاں مننا گا یا رب تاں مننا گا یا نبی تاں مننا گا تو نعوذ باللہ، نہیں، مسلمان نو کسی چیز دی طلب ہی نہیں، مسلمان قرآن و سنت کا پابند ہے۔ لیکن انہوں لوگوں نے سوال کیتا کہ ایک سادہ سوال ہے، اگر تسی رب ہو تو پھر بارش پواؤ۔ بادشاہ نے کیا اے لوگوں فلاں وقت کے مطابق بارش پہ جائے گی، اور بادشاہ تے رب ہے نہیں سی، اس نے آکے بارش نہیں سی پہنی۔ اس وقت تے بنی اسرائیل کے دور دے اس وقت تے اللہ دے نبی دی بارگاہ گیا، لوگ آگے پھڑ مار کے آیا کہ بارش پہ جائے گی، لیکن اللہ دے نبی دی بارگاہ گیا، کہنے لگا تسی اللہ دے نبی ہو تے میری گل سنو، اپنے رب نو کہو کہ بارش پوا دے وے، نہیں تے میں تیرے رب تے حملہ کراں گا، میں تیرے رب تے حملہ کراں گا۔ آج تسی دیکھو کہ کوئی اس کونے تو نبی دے صحابہ دے خلاف، کوئی اس کونے تو کوئی اس کونے تو کوئی اس کونے تو، گل اللہ دے ولیاں دی، بنی اسرائیل دے ولیاں دی، کیا کہ میں تیرے رب تے حملہ کراں گا۔ اللہ دا نبی اللہ دی بارگاہ حاضر ہویا، عرض کیتی یا رب العالمین فلاں بادشاہ کہندا ہے، رب نے فرمایا میرے نبی اس نو پوچھ کہ مینوں کتھے پائے گا، مینوں کتھے ملے گا۔ اللہ دے نبی نے آ کے فرمایا بادشاہ میرا رب فرماتا مینوں کتھے ملے گا، کس مقام تے میرے تے حملہ کرے گا۔ بادشاہ کہندا ہے اے مینوں نہیں پتا کہ میں تیرے رب نو نہیں پا سکتا، مگر میں تیرے رب نو تکلیف پہنچاؤن واسطے تیرے رب دے محبوب بندیاں تے حملہ کراں گا، تیرے رب دے ولیاں تے حملہ کراں گا، تیرے رب دے نیک بندیاں تے حملہ کراں گا، اے میرا حملہ ہی تیرے رب تے حملہ ہوئے گا۔ جس وقت ایک خبر اللہ دے نبی جب کہ رب تے جاندا ہے، رب دی بارگاہ یاد کیتی کہ یا رب العالمین، وہ بادشاہ یہ کہندا ہے کہ تیرے رب دے محبوب بندے تے حملہ کراں گا، نیک بندے تے حملہ کراں گا۔ تو رب نے فرمایا اے بادشاہ، اے میرے نبی اس بادشاہ نو کہہ دے میرے ولیاں تے حملہ نہ کرے، میرے محبوبہ تے حملہ نہ کرے، میں بادشاہ دے ڈیٹ دے مطابق بارش برسا دے گا، بارش برسا دے گا۔ جبکہ بادشاہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، رب نے اپنی ربوبیت کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ رب تے رب ہے نا، اس کی ربوبیت کوئی فرق نہیں آتا، مگر فرمایا میرے محبوبہ نو تکلیف نہ پہنچانا۔ کون محبوب کون نے؟ بنی اسرائیل دے وقت دے اللہ دے ولی، مگر بنی اسرائیل دے انبیاء دی شان ایک پاسے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنی اسرائیل دے انبیاء اور میری امت دے علماء انبیاء دے ثانی ہون گے، انبیاء دے ثانی ہون گے، نبی نہیں ہون گے، انبیاء دے ثانی ہون گے۔ پتہ اے چلیا کہ بنی اسرائیل دے انبیاء دے ثانی نبی آخر زمان دی امت دے عالم نے، تے پھر ولیاں دا مقام کی ہوئے گا، تے پھر اس نبی دے امت دے اس نبی دے غلامہ صحابہ دا مقام کی ہوئے گا۔ لیکن سب افسوس ہے کہ جنہ دا ثانی کوئی نہیں اس دنیا نبیاں تو بعد، اس دور دے اندر آ کے انہوں دے خلاف بکواسات کیتیاں جا رہی ہیں، اور وقت دی گورنمنٹ جڑی ہے اس نو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن نے انہوں کیفر کردار تک پہنچائے کہ جنہ دی بدتمیزی زبان دے اتے، پلیت زبان دے اتے پاک ہستیاں دے نام آ رہے، اس سے کنٹرول کیتا جائے۔ تو بادشاہ نے نو پیغام دیتا اللہ دے نبی نے کہ اے بادشاہ میرا رب فرماتا ہے بارش برس جائے گی، لیکن میرے محبوبہ دے اتے نکتہ چینی نہ کرنا، میرے نیک بندیاں کی حملہ نہ کرنا، بارش برس جائے گی۔ بارش بادشاہ نے جڑی ڈیٹ دیتی سی، بارش برس گئی، لوگاں نے بادشاہ نو رب مننا شروع کر دیتا، مگر بادشاہ خوش نہیں ہویا۔ بادشاہ نے اگلی صبح اس وقت دے اللہ دے نبی دی خدمت حاضر ہویا۔ اللہ دے نبی نے سمجھا کہ شاید انہیں دا آؤں کا مطلب ہے کہ کوئی دوبارہ کوئی بدتمیزی کرے گا۔ جس وقت اللہ دے نبی نے ہم کلام ہوئے بادشاہ، اللہ دے نبی نے فرمایا اے بادشاہ کی چاہنا ہے؟ بادشاہ عرض کر لگا کہ اللہ دے نبی میں کچھ نہیں چاہتا، منو کلمہ پڑھا کے تے اپنے دین چ شامل ہو۔ جیڑا رب اپنے محبوبہ تے حملہ، اپنے محبوبہ دی ذرا برابر توہین گوارا نہیں کرتا، تے اس رب دا اگر میں کلمہ پڑھ کے اس رب دا غلام اور اس کا نیک بندہ بن جا تے پھر میری شان کی ہوئے گی۔ اس واسطے تیرا رب سچا ہے، تیرے رب دا دین بھی سچا ہے، منو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بنی اسرائیل کے ولیوں کی عظمت کی خاطر اپنی ربوبیت کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی عظمت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اپنے نبی نے فرمایا میرے نبی بادشاہ نو کہہ دے تیرے وعدے دے مطابق بارش برس جائے گی، لیکن میرے محبوبہ ہوتے نکتہ چینی نہ کرنا، میرے محبوبہ دی ذات تے حملہ نہ کرنا، میرے محبوبہ نو تکلیف نہ پہنچانا۔ پتا چلیا کہ بنی اسرائیل دے وقت دے ولیاں دا اے مقام ہے کہ محمد عربی دی امت دے ولیاں دا مقام کی ہوئے گا، داتا گنج بخش علی حجویری دا مقام کی ہوئے گا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی دا مقام کی ہوئے گا، حضرت امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفیسانی دا مقام کی ہوئے گا، جنہ دے متعلق آج مکتوبات شریف دا ایک بلی نے بھیجا کو میں پڑھیا کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ امام ربانی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے جو ولی اللہ پیدا ہوئے تمام کمالات جو اس تو پیچھے اور جو تک قیامت تک جو ولی گزر گئے، جو ولی آن گے، جو کسے نو کمالات، جو کسے نو شانہ عطا فرمائیاں، تمام دیا تمام نو کٹھیاں کر کے امام ربانی دی ذات پاک تے اللہ کریم کر فرما۔ تو پتہ چلا کہ امام ربانی مجدد الفیسانی دی عظمت دا مقام کی۔ میرے دوستو، دوسرا واقعہ وہ بھی بنی اسرائیل دا ہے، کیونکہ امام ربانی اللہ دے ولی کامل نے تو ولیاں دی عظمت اور ماہ سفر المظفر دا ماہ مقدس داتا گنج بخش دا عرس پاک ہے، اور داتا صاحب جو اولیاء دے شہنشاہ نے، اولیاء دے سردار نے، تو آپ دا شہر پاک ہے۔ تو بنی اسرائیل دا واقعہ ہے، بنی اسرائیل دے اندر ایک فرد سی جس نے 99 قتل کیتے۔ کنے قتل کیتے؟ 99۔ ایک کام 100۔ کسی مولوی کو چلا گیا، کہنے لگا کہ جناب
मैं 99 बंदे मारे ने, मेरी बख्शिश हो सकती? साढ़े बेली बाद ना इस वजह तो नमाज नहीं पढ़ते, मैं तो पिछा पढ़ी को नहीं, या मैं बुरे बड़े काम करना। अल्लाह के बंदे रब की रहमत तो ना उम्मीद होना सब तो बड़ा गुनाह है कि तुम समझते हो कि रब थोड़ा माफ करने वास्ते नहीं, आप माफी मंगो, बंद कर दो। रब तो माफी मंगो और माफी के हर वक्त तलबगार हो। बनी इसराइल का बंदा जिसने 99 कतल किए और मौलवी साहब को गया, उन्होंने फतवा डाल दिया क्या 99 कतल माफ नहीं हो सकते, क्योंकि हकूकुल उबाद और हकूकुल्लाह, अल्लाह ताला हकूकुल्लाह के माफ करेगा मगर हकूकुल उबाद माफ नहीं करेगा, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसने कहा कि ठीक है मेरी बख्शिश नहीं होगी, उस मौलवी ने मार दिया, मार के फिर लेकिन अंदर तड़प सी, बेकरारी सी, फिर किसे दरवेश बंदे को चला गया कि मैं 100 बंदा कतल किया, मैं चाहना तौबा करना, मैं चाहना तौबा करना। बंदे बाद नवे नमाजी आते ना, साडे बंदे नमाजी जिहड़े ना, इन्हां दे मत्थे ते वट पाए नवे बंदे नूं वेख के ना, कोई नमाज पुठी पढ़दा है, कोई वजू सीधा नहीं करता, पुठा करता, कोई किस तरह, कोई कमियां कोताहियां, ते साडे बंदे जिहड़े ने वो बर्दाश्त मार, यानी साडी बर्दाश्त बहुत कमजोर है। इस वास्ते ये आदत नहीं थी, नवा बंदा आए उन्होंने प्यार करो, उन्हें शफकत करो और शरीरी वंड दो तो नवे बंदे नूं ज्यादा दे दो, इस नीयत नाल शायद इस सलूक नाल ही 5 वक्त का नमाजी बन दे, शायद इस वजह तो कोई गुनाह तो तौबा कर दे, कोई नेकी करके तो देखो, नेकी करके तो देखो। खैर किसी दरवेश को गया और कहा कि जाओ तेरी बख्शिश हो सकती है, फलां बस्ती है सालिहीन दी बस्ती, उस बस्ती च अल्लाह दे नेक बंदे, रब दे महबूब बंदे, रब दे वली बंदे रहंदे ने, उत्थे चला जा, तेरी बख्शिश दा शायद कोई सबब बन जाए। वो चल पिया, चंद फरलांगा जब थोड़ा जा फासला चलिया, मौत का फरिश्ता आ गया, मौत आ गई, रूह प्रवास कर गई। उन्हें ये मैं कॉलोनी कह रहा, इस हदीस ए हदीसे बाको कारी साहब जिंदे उत्ते सारियां दा इत्तफाक है, कोई भी इहनूं शक्को शुबे दी नजर नहीं वेदा, सारे बयान करते हैं, ठीक है, इहदे उत्ते सारे एग्री ने। तो जनाब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल का वाकया हजूर ने इरशाद फरमाया, अपने महबूब गुलामा की रब दे महबूबा की अजमत बयान फरमाई। तो मेरे दोस्तों चंद कदम या थोड़ा जा फासला चलिया, फौत हो गया, हुण रब ने फरिश्ते जन्नत वाले भी भेजे। देखो जब रब अपने महबूबा की अजमत दिखाना चाहता है, अगर अजमत दिखाना मकसूद ना होगा तो जन्नत वाले भेज देता या जहन्नम वाले भेज देता। मुकालमा कराने की तो कोई जरूरत नहीं सी, मगर उन्होंने फरिश्तियां की आपस में बहस करने का मकसद यह सी, फिर उस बहस को पोड़ करके नबी महबूब खुदा हबीब किबरिया की खिदमत पेश करना और हजूर का इरशाद फरमाना और साडे तक सनद बाई सनद ए रवायत होना, ए साबित करके दसता है कि रब और कोई गल नहीं, रब सिर्फ दसना चाहता है उस बस्ती के वलियां की शान दसना कि मेरे महबूबा की अजमत की है, मेरे महबूब बंदे का मकाम की है। लेकिन हाँ ये होंदे बेचारे जैने, ये होंदे बेचारे जैने, कोई इन्हों सख्त गल आके बड़े लोग गुमान करते हैं, ये होंदे बेचारे ने जारी तौर पर बदला नहीं लेंदे, लेकिन एक रवायत चाहता है कि मोमन की नजर तो बचो, एक अल्लाह के नूर नाल देखते ने, अल्लाह के नूर नाल देखते ने, ये बदला नहीं लेंदे, ये अंदरों अंदरी ही बस पार हो जाता। जिसले फरिश्ते जन्नत वाले भी आए, जहन्नम वाले भी आए, जन्नत वाले कहते ने एक तौबा की नियत चलिया, सालिहीन की बस्ती नूं जा रहा सी, इस वास्ते दी तौबा कबूल हो गई, असीं जन्नत च लैके जाना। जहन्नम वाले कहते ने 100 बंदा मारिया, इस वास्ते ए मर गया, इनू जहन्नम च भेजना। उन तीसरा फरीक
रब की अजमत को कुर्बान जाइए ते रब ने अपना एक और फरिश्ता भेज दिता है मेरे फरिश्ते जा इन्हां दे अंदर जाके फरीक बन जा फैसला कर दे कि जमीन नापो अगर ते सालिहीन दी बस्ती करीब है ते जन्नत वाले रह जान अगर जिस बस्ती च जुल्म ज्यादती करता रहा कत्लो गारत करता रहा अगर वो बस्ती करीब है तो फिर जहन्नम वाले रह जान मगर जिथे कत्ल करता रहा ज्यादतियां करता रहा वो बस्ती करीब सी वो बस्ती सालिहीन दी दूर सी हुण जिसले नापन दा वक्त आया ते मालिक उधरों हुक्म देता है कि करीब हो जा सुभान करीब हो जा महबूबा दी अजमत दिखाना जदों होए ना ते रब फिर कैसी कैसे अपने मोजज़े सादर फरमाता अपनी कुदरत दे करिश्मे दिखाता है बस्ती दूर सी लेकिन रब फरमा रहा करीब हो जा है बस्ती नेड़े सी रब फरमा रहा दूर हो जा इधरों दूर कर दी उधरों करीब कर दी फासला नापिया ते सालिहीन दी बस्ती करीब आई ते जिथे कत्लो गारत करदा सी बस्ती दूर आई फरिश्तियां दा फैसला हो गया कि बंदे दी रब ने बख्शिश फरमा दी मेरे दोस्तों ये अजमत बनी इसराइल दे वलियां दी ये अजमत उस वक्त दे वलियां दी मगर जेड़ा वली होवे ते फिर नबी दा उम्मती होवे नबी आखिर ज़मान सैयदुल मुरसलीन दा उम्मती होवे गुलाम होवे उस वली दी बस्ती नु भी सफर करे तौबा दी नियत नाल ते क्या उसका कोई गुनाह बाकी रहेगा उसते कोई जिम्मे कोई जहन्नम रह जाएगी मेरे दोस्तों मेरी गुजारिश है कि अगर तुसी दिलों सिदके दिल नाल औलिया अल्लाह नाल प्यार करते हो तो फिर कोई ऐसा इस बस्ती के अंदर ना फर्द रहे कि जेड़ा 5 वक्त की नमाज पढ़े कोई ऐसा फर्द ना रहे कि जेड़ा अपना सर नंगा रख के बाजार च फिरे इस बस्ती के अंदरों हर गली गली हर महल्ले हर घर दे विचों इश्क रसूल दी खुशबू ते पता चले कि ए अल्लाह दे वलियां नूं मनण वाले ए अल्लाह दे वलियां नाल प्यार करने वाले ने वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत है जेड़ी मोहब्बत बंदे दे अंदर तड़प ना पैदा करे तो मेरे दोस्तों तीसरा वाकया अल्लाह दे वलियां दा ये भी बनी इसराइल दा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम और आसिफ बिन बरकिया कुरान का वाकया मैं शायद करके सुनाना आसिफ बिन बरकिया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के वक्त दे अल्लाह दे वली ने याद रखो किताबां कितनियां नाज़िल हुई ने 4 तौरात ज़बूर अंजील और ऊंची बोलो कुरान मजीद 4 नबियां ते 4 किताबां और बाकी नबी दे उत्ते सहीफे सहीफा पता किहनूं कहंदे ने कोई एक पेज एक सफा 2 सफे यानी किसी के कोल वही 2 दफा आई किसी को 3 दफा आई किसी को 4 दफा आई लेकिन मेरे और तुहाडे सब दे आका ओ नबी ने कि जिंदे को ला तदाद मरतबा गई है बार बार जबरील आया जिन्नियां कुरान दियां सूरतां ते आयतां जितनी मरतबा कुरान तो हट के बार बार जबरील आया कुरान तो हट कर बाद ऐसे मकामात ने कि डायरेक्ट मेरे नबी दे नाल अपने कलाम सुभान अल्लाह और कुरान के अंदर ऐसे लफ्ज ने कुरान पाक जैसे ऐसे लफ्ज ने जिन्ना दा जबरील नूं भी इल्म नहीं सिर्फ रब जानदा या रब दा हबीब दा माशाअल्लाह कुरान के अंदर है और कुरान दी अजमत है कुरान जिस वक्त नबी दे सीने ते नहीं ना आंदा उस वक्त इसकी लफ्जी हसीयत कोई नहीं होती ए अलहाम होता है अलहाम तुसी सोच रहे हो ना दिमाग थोड़े च कोई इल्हाम आ रहा है ये सोच एक गैर की तरफ कोई सोच रहा कोई सोच रहा इसका वजूद कोई नहीं लेकिन जदों कुरान आंदा सी ते सीने मुस्तफा ते उत्ते उतरन तो पहले इस इन्हां लफ्ज़ां दी कोई वजूद नहीं सी लेकिन जदों सीने मुस्तफा ते उतरदा सी ते ज़बाने मुस्तफा तो अदा होंदा सी ते ए फिर रब दा कलाम एक कलाम बन जांदा कलाम बन जाता बाद बंदे
نبی نو کہندے نے کہ علم نہیں، بعض بندے کہندے نے کہ نبی ہن توبہ نعوذ باللہ فوت ہو گیا، ہن زندہ نہیں، ہن کر کچھ نہیں سکتا۔ میرے دوستو قرآن پاک دی سورہ فاتحہ تو بعد سورہ بقرہ ہے نا، الف لام میم، الف لام میم کو تسی پورے دنیا واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک دی سورت ابتدا تو الف لام میم تو بعد رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ایک کتاب لا ریب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، لا ریب یعنی اس کے اندر شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو قرآن لا ریب تک بنتا ہے جے جندہ کلام ہے، او لا ریب بھی ہوئے، بے عیب بھی ہوئے، زندہ بھی ہوئے، موجود بھی ہوئے، جاندا بھی ہوئے، طاقت بھی رکھدا ہوئے، تے جیڑا لے کے آوے او بھی بے عیب ہوئے، تے جندے سینے دے اتے اترے او سینہ بھی بے عیب ہوئے، لا ریب ہوئے، موجود ہوئے، قائم ہوئے اور قدرت رکھنے والا ہوئے۔ اگر قدرت نہ رکھے تے لا ریب سینہ نہیں رہتا، لا ریب وجود نہیں رہتا، توبہ نعوذ باللہ۔ مگر قرآن لا ریب ہے، قرآن مجید لا ریب ہے، قرآن نو لا ریب منن والیو، قرآن نو لا ریب منن تو پہلے مصطفیٰ نو لا ریب مننا پائے گا، اور جدو مصطفیٰ نو لا ریب منو گے موجود مننا پائے گا، زندہ مننا پائے گا، قدرت رکھن والا مننا پائے گا۔ اگر کسے لفظ کسے معاملات نقص تلاش کرو گے تو نسے قرآنی کے اوتے قاری صاحب نسے قرآنی کے اوتے نقطہ اٹھے گا، اور قرآن کی نس اتے اعتراض کرنا کفر ہے۔ پتہ چلیا کہ قرآن بھی لا رہے بے، جبریل بھی لا رہے بے، تے رب بھی لا رہے بے، جس سینے تے اتریا وہ سینہ بھی لا رہا ہے۔ میرے دوستو اے میرے آقا دی شان ہے، اے میرے آقا دی عظمت ہے۔ اس واسطے اے محفلاں قرآن دا آغاز کیتا ہے کہ اس نوجوان نسل نو پتا چلے کہ اسی کوئی ڈب ڈبیاں نہیں بجا رہے، کوئی جناب کوئی مداریاں تو سکھ کے نہیں بول رہا ہے، قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، اور اولیاء اللہ دی زندگی بیان کر رہے ہیں جڑی بے عین ہی سنت مصطفیٰ دے نال اٹیچ ہے۔ میرے دوستو قرآن کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام تے قرآن نہیں نازل ہویا، کتاب نازل نہیں ہوئی، صحیفہ ہے۔ اس صحیفے دے وچوں حضرت آصف بن برقیہ نو تھوڑا جائے سی کہ دیکھو جدو رب نے دین دی تبلیغ کرانی ہوئے نا، تسی آپاں تبلیغ دے قریب نہیں جاندے، ڈر رہے ہیں جناب فلان کام نقصان ہو جائے گا، فلان کام ہو جائے گا، فلان کام ہو جائے گا۔ جدو بندہ تبلیغ تے صحیح دلوں جانو تبلیغ تے چل پوے تے اس بندے دے وجود جو رب اپنی قدرت دے کرشمے دے سمجھ پھر کرامت آزاد ہو جائے، پھر جناب بھکھیاں نو روٹی ملتی، پھر پیاسیاں نو پانی ملتا ہے، پھر بارشاں برچل تے بارشاں آدیاں نے، پھر جناب ایک ایک پیالے چو 70 پی کے پور ہو جاتے ہیں۔